नमस्कार बंधुरा बंधु रान्नाघरे आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। और आजके आमी बानाबो इलिश माछेर लेजार भर्ता। तो आमी एखाने 3टे लेजा निये नियेछि। एखाने निये नियेछि छोटो चामचेर हाफ चामच हलुद, नुन एखाने छोटो चामचेर हाफ चामच नुन, एरपर लंकार गुड़ो छोटो चामचेर हाफ चामच लंकार गुड़ो आमी निये नियेछि। एखाने सामान्य जिरे गुड़ो व्यवहार करेछि आमी। और ऊपर दिके आमी 1 चा चामच सर्षेर तेल दिए दिচ্ছি। दिए आमी एगुलो भालो करे माखिए नेब। भालो करे माखा हये गेছে। उपकरणे लागছে एखाने आमी सर्षेर तेल निये निয়েছি, 5टा शुकनो लंका, कालो जिरे सामान्य और 1 टुकरो लेबू निये निয়েছি और नुन और पेঁয়াজ एखाने निয়েছি। एरपर आमी ननस्टिक पैनटाके भालो करे गरम करे नेब। तो करे आमार भालो करे गरम होच्छे। आमी एखाने बड़ो चामचेर 4 चामच तेल आमी एखाने व्यवहार करছি। तो आमार तेल भालो करे गरम हये गेছে। आमी एरपर माछगुलो दिए देब। दिए आमी उल्टे पाल्टे आमी भालो करे नेब। तो एरपर आमार माछ भालो करे भाजा हये गेছে। तो आमी एकटा प्लेटेर मध्य नामिয়ে नेब। प्लेटेर मध्य नामिয়ে आमी माछटाके ठांडा करे नेब। एरपर आमी शुकनो लंका भालो करे भेजे नेब। एर मध्य आमी कालो जिरेगुलो दिए दिচ্ছি सामान्य। एरपर आमी पेঁয়াজটা दिচ্ছি। आमी एखाने बड़ो 2টো পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি। পেঁয়াজগুলো আমি একটু শ্যালো ফ্রাই করে নেব। তো পেঁয়াজ আমার শ্যালো ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার আমি নামিয়ে দিচ্ছি। তো ইলিশ মাছের লেজাগুলো আমি ভালো করে ঠান্ডা করে নিয়েছি। ইলিশ মাছ যখন ছাড়াবেন সাবধানে ছাড়াবেন, কারণ ইলিশ মাছে প্রচুর কাঁটা আছে। ছাড়াবেন যখন তখনও সাবধানে, কেন কিনা এখানে আমি 5টা শুকনো লঙ্কা ভাজা নিয়ে নিয়েছি। আপনারা এখানে চাইলে কাঁচা লঙ্কা ব্যবহার করতে পারেন। তো ভাজা লঙ্কাগুলো আমি এভাবে মেখে নিচ্ছি। এরপর আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। ইলিশ মাছের লেজার মাছটাকে বেছে রেখেছিলাম সেটা এখন দিয়ে দিচ্ছি। মাছ ভাজার সময় একটু নুন দিয়েছিলাম, এখানে হাফ চামচ নুন ব্যবহার করছি। নুনের পরিমাণটা বুঝে দেয়। এরপর এর মধ্যে আমি 1 চামচ সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে ভালো করে মেখে নিয়েছি। মাখার সময় সাবধানে মাখবেন, একটা দুটো কাঁটাও থেকে যেতেও পারে। ইলিশ মাছের লেজা ভর্তা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর নতুন নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই।